ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो, सबकी खातिरी करते रहो। বাবা বলছেন রুহানি সর্জন আত্মাদের বাবা সব আত্মা বাচ্চাগুলোকে যে রুহানিয়তের ডোজ দিয়েছেন। রুহানিয়ত মানে আত্মিক স্থিতি। তো সেই ডোজে নিজেও থাকবো আর অন্যদেরকেও খাওয়াতে থাকবো। प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, कौन सी एक मेहनत करो। पक्की पक्की आदत डालो, पक्की पक्की आदत डालो। রাজ্য ভাগ্য পাবার জন্যে কোন মেহনত করতে হবে, একদম পাক্কা অভ্যাস হয়ে যেতে হবে। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो, आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो, यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा, तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा।
माया के तूफान, माया के तूफान बाबूरे संकल्प भी नहीं आएंगे। माया के तूफान बाबूरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी, दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। তো বাবা বলছেন রাজ্য ভাগ্য পাবার জন্যে পাক্কা পাক্কা অভ্যাস, তৃতীয় নেত্রধারী হতে হবে। সব সময় তৃতীয় নেত্র যেন খোলা থাকে, সব সময় সবাইকে যেন আত্মা দেখার প্র্যাকটিস ন্যাচুরাল, নেচার হয়ে যায়, যে আমি আত্মা মুখ দিয়ে কথা বলছি, আমি সামনেওয়ালা আত্মা ভাই তার সঙ্গে, তাই না, কান দিয়ে সে শুনছে। তো आत्मा आत्मा प्रैक्टिस। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। बाबा বলছেন একেই বলে জ্ঞান চক্ষু, তাই না, যার জন্যেই বলে না ঋষিমুনিরা তমসোমা জ্যোতির্গময়, মানে অন্ধকার দূর করো। তো কোন অন্ধকার দূর করবে? অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করবে। তো কিভাবে? যখন জ্ঞান নেত্র খুলে যাবে। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। স্বর্গের বর্ষা পাবো, খুশি আছে? খুশি আছে না কলিযুগ খুব ভাল লাগছে বাবার 2, 4, 20, 50 বছর থাকি নাকি? নাকি যেতে হবে? নাকি খুব ভালো আছি? तो बाबा बोलছেন कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। তো বাবা বলছেন খুশিতে থাকো সারাদিন, কেননা খুশির মতন ডোজ নেই, তাই না, खुराक बोले ना, मेडिसिन खुराक। तो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। तो আজকে সারাদিন কেমন থাকবো? খুশি খুশি থাকতে হবে, খুশি থাকতে হবে, খুশি বিলি করতে হবে। तो बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। তাই না, বাবা কেমন দেখতে চায় বাচ্চাদেরকে? যেমন শ্রীকৃষ্ণ থাকে, তাই না, সব সময় খুশি, সব সময় आनंदे থাকে। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। तो रूहानी दृष्टि
আর খুশির ব্যবহার। বাবা বলছেন এটাই সবাইকে দিতে থাকো। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। তাই না? যদি কেউ অন্য ন আসে তাকেও খুশির ব্যবহার, আত্মিক দৃষ্টি আর জ্ঞানের बोल। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। তো ওই রকম গোপ গোপী হয়েছি, অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি, ভগবান কাউকে পরীক্ষা নিতে পাঠাবে, যাও। বাবা বলেছে না, সাধু সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার তোমরা করবে। তো কোনো মহান সাধুকে পাঠালো, যাও আমার বাচ্চাদের পরীক্ষা নাও, অনেক রকমের পরীক্ষা নাও, দেখো তারা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে নাকি অ্যাকশন করে, রিয়াকশন করে, দেখো গিয়ে। তো পাস হয়ে যাব। জানকী দাদিকে তার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল না, শুয়ে আছে, সেখানে তাকে কাঁটা ফুটানো হচ্ছে, কত রকমের কত ডিস্টার্ব করা হচ্ছে, যে দেখি ও ডিস্টার্ব হয় কিনা, ওর ফ্রিকোয়েন্সি এদিকে চেক করছে, যেরকম হার্টের থাকে না ওরকম মাইন্ড ওয়েভস, ব্রেন ওয়েভস চেক করছে। তো তবে তো বিদেশে সেবা শুরু হলো। তো বাবা বলছেন ওই রকম যদি আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয় যে অতীন্দ্রিয় সুখে কতটা থাকি, যা পরিস্থিতি আসুক, যা পরিস্থিতি, তো পাस हो যাব। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। বাবা বলছে মিঠে বাচ্চো, তোমাদের জন্য কি নিয়ে এসছি? স্বর্গ হাতে করে নিয়ে এসছি। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा बार बार बोलছেন খুশিতে থাকো, নেশাতে থাকো, অতীন্দ্রিয় সুখের আনন্দে থাকো। तो बाबा बोलছেন तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलोवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। ঘুরে ফিরে বাবা খুব দুঃখী দুঃখী থাকেন নাকি? বাবা এরকম কেন বলছেন, তাই না? কেন বলছেন জানেন? বাবা এই জন্যে বলছেন যে যারা এবারে মাউন্ট আবু গেছে, সব বাবার বাচ্চাগুলো ট্রেন কারোর 12 ঘন্টা, কারোর 16 ঘন্টা, কারোর 22 ঘন্টা লেট। এবার অবভিয়াসলি আমরা তো 7-8 ঘন্টা অন্তরে সেকেন্ড ট্রেনের টিকিটটা কাটি, সবাইয়ের সেকেন্ড ট্রেন মিস। আর জয়পুরের ওই ঠান্ডার মধ্যে সব কাঁপছে, ওই জন্যে বাবা মুরলি চালাচ্ছে, পরিস্থিতি যাই থাকুক, তাই না? লাস্টে তো শ্যামনগরেরগুলো বাস বুক করে গেছে, কেননা বাস বুক করাও তো খুব রিস্ক না, কেননা বাসওয়ালা সবাইকে ভরে নিল, জানে মাউন্ট আবু যাচ্ছে, কোথায় জঙ্গলে নিয়ে বললো চলো পয়সা বের করো আর থাকো এখানে, ছেড়ে দিল, চলে গেল। তা হতেই পারে, কাকে বিশ্বাস করা যাবে? সব এতগুলো তীর্থযাত্রীকে নিয়ে সবার থেকে যদি 2000-5000ও বেরোয় তো ওদের তো বেশ ভালো, তাই না? তো ওই জন্যে তারপরে কোনো
মানে কোনো সূত্র দেখে লাস্টে 22 ঘন্টা ওয়েট করার, 12 ঘন্টা 16 ঘন্টা ওয়েট করার পরে সব বাস বুক করে গেছে। এখনও পৌঁছায়নি, সে 24 থেকে বেরিয়েছে, কেউ 22 থেকে বেরিয়ে 25-এ পৌঁছাচ্ছে, কেউ মানে কোনো ঠিক নেই। মানে পুরো দুদিনেরটা পুরো 3 দিন 3 রাত হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো ভাবুন কি অবস্থা। ওই জন্যে বাবা মুরলি চালাচ্ছে, বলছে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকো, খুশিতে থাকো, কেন পরিস্থিতি কারো ভালো নেই। तो मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, তাই না? আমরা বেঁচে গেছি এইবারে, হ্যাঁ, অত টিকিট কাটা হয়নি। यह अभी का ही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? तो दुनियार मानुष खुशी कोथाय खोजे? কোথায় হোটেলে যাবে, কোথায় খাবে, কোথায় পার্টি করবে, ভাববে বাড়িতে তো খুশি থাকে না, এইসব করলে হয়তো খুশিতে থাকবো। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है। তো পার্টি কতক্ষণ কাজে আসবে, বাড়ি গিয়ে আবার ঝামেলা শুরু, তাই না? बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। কি বলছেন বাবা? কেমন থাকবে গৃহস্থিতে? পদ্ম ফুলের মতন। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। বলে না, কৃষ্ণকে যেমন রাধা ভালোবাসত তেমন সব গোপ গোপীরা ভালোবাসত, সবার সঙ্গে কৃষ্ণ থাকতো। তো বাবা বলছেন, তো কি দেখানো হলো? কেমন থাকতো ভগবান আর গোপ গোপীর ভালোবাসা? যেমন আশিক আর মাশূক, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম আমাকে ভালোবাসো। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। এই লিস্টে আমরা আছি নাকি? দুঃখ হলে বাবা বাবা, কষ্ট হলে বাবা বাবা, আর যখন ভালো আছি তখন বাবা কোথায় আমি কোথায়, এরকম? না সুখে থাকলেও বাবা বাবা করি। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। এদিকে বাবার বাচ্চা শক্তিশালী হচ্ছে, আর ওইদিকে মায়ার পরিস্থিতিগুলো শক্তিশালী হবে, তাই না? ওরাও দিন প্রতিদিন খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন পরীক্ষা রূপে সামনে নিয়ে আসবে। পাস হয়ে যাব তো। तो बाबा बोलছেন इसीलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। তো কে পাস করবে? যে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो যতই কষ্ট হোক, তো বাবা সবাইকে কি বুঝিয়ে দিচ্ছেন? বাবার ইয়াদে থাকো, আত্মিক স্থিতিতে থাকো, আর দৈবী গুণ ধারণ করো।
इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो बाप ही नई दुनिया स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। बाबा बार बार मने कराচ্ছেন আত্মাদের দুনিয়া পরম ধাম যেখানে শিব বাবা রয়েছে, আর সুখধাম যেখানে এই পৃথিবী নতুন দুনিয়া আসছে। তো বাবা বলছেন মনে করতে থাকো। अभी है संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो कौन नदी बोले ना, বিষয় বৈতরণী নদী। তো বিষয় বিকারের দুনিয়া যেখানে কাঁটা বিছা সাপ কুমির সব টানাটানি করে, তো সেই দুনিয়া থেকে ভগবান কোথায় নৌকো পার লাগাচ্ছেন? সেই কিনারাতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর দুনিয়া স্বর্গরাজ্য। नैया कोई एक नहीं सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों की कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। बाबा যে নৌকো পার লাগিয়েছিল এটার ইয়াদগার না শুধু হিন্দু ধর্মে কিন্তু অন্য ধর্মেও রয়েছে, খ্রিশ্চান ধর্মে রয়েছে, মুসলিম ধর্মে রয়েছে, যে ভগবান বড় নৌকো বানাতে আদেশ দিল। তারপরে সব বাছাই করে করে সবাইকে ঢুকালো, দিয়ে দুনিয়া প্রলয়ে হলো। লাস্টে সেই বাছাই করাগুলো সেখানে সুন্দর পৃথিবীর তারা সুখ নিল, তাই না? তো এখন আমরা বুঝতে পারছি সেরকম তো হবে না। যদি বাছাই করা করা কাউকে নিয়েও নেয় আর দুনিয়া নতুন দুনিয়াতে ছেড়েও দেয়, কিছুই থাকবে না, তো সে কী সুখে থাকবে, তাই না? তো কিভাবে দুনিয়া পরিবর্তন হবে? বাবা তো বলেই দিয়েছে পুরো প্রলয়ে কোনো দিন হবে না, পুরো মাটি ডুবে যাবে, এটা কোনো দিন হবে না। ভারত ভূখণ্ড থাকবে, এই মাটি থাকবে না, নতুন মাটি হবে, কিন্তু ভূখণ্ড থাকবে। তো বাবা বলছেন तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। কোনো দুঃখ হচ্ছে না তো? ঘর বাড়ি ভেসে যাবে, বাল বাচ্চা ভেসে যাবে, কি হবে? দুঃখ হচ্ছে না তো? बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। তো শুধু আত্মা দেখো, সবাই আত্মা, বাল বাচ্চাও আত্মা, তাই না? ওদেরও কল্যাণ হবে। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा भगवानों बाच। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते हैं, अपने को देखना चाहिए। প্রত্যেকটা স্কুলে কি হয়, নম্বরবার স্টুডেন্ট থাকে। যতই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেলে যাক, সেখানেও নম্বরবার পড়াশোনাতে থাকে স্টুডেন্টগুলো। তো বাবা বলছেন ওই রকম এখানেও নম্বরবার স্টুডেন্ট। বাবা বলছেন নিজেকে দেখতে হবে, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ বা কনিষ্ঠ हूँ। কোন গ্রেডে আছি? এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড নাকি फेल डी ग्रेड। तो बाबा बोलचन बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, বাবা যদি আমাকে উঁচু পদে বসায়
আমার কোয়ালিটি আছে, আমি শোভা পাবো তো? নাকি এমন এমন বাজে কোয়ালিটি আছে উঁচু পদে বসিয়ে ভগবানকে আফসোস করতে হবে যে কাকে বসিয়ে দিলাম, তাই না? এরকম না তো, সেই কোয়ালিটি আছে যাতে ভগবানের গর্ব হয়, ঠিক আছে, ভালো ভালো বাচ্চাকে বসিয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন রুহানি সার্ভিস করতা হুঁ, লোকেদের কল্যাণ করি, কল্যাণের ফিলিংস আছে। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए ही तो यह रथ लिया। उनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। তো ভগবানেরও কত চিন্তা থাকে, বাচ্চাদের কাছে মুরলি পৌঁছাতেই হবে। ব্রহ্মা বাবার শরীর খারাপ আছে, মুখ কাশি হচ্ছে, বলতে পারছে না, তো ব্রহ্মা বাবা বসে বসে লিখতো। তো ব্রহ্মা বাবা লিখতো না, শিব বাবা বলছে আমি তার মধ্যে প্রবেশ করে লিখে দিতাম। কেন? মুখের ইউজ তো করতে পারছি না, হাত দিয়ে লিখে দিতাম। तो सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। तो शिव बाबा बोलছেন কারা মহাবীর? যে খুব ভালো পুরুষার্থ করে, যা পরিস্থিতি আসুক, স্থিতি অচল অডল, তাকে বলা হয় মহাবীর। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ, তাই না? মহাবীরকে দেখানো হয় না উপরে উড়ছে, তো উপরে কে উড়ে? ফরিস্তা উড়ে। তো যে এই দুনিয়া থেকে উপরাম ফরিস্তা স্থিতিতে আছে সে মহাবীর। আর কে মহাবীর? মহাবীরের বুকে রাম, যার হৃদয়ে সদা বাবা, সে হচ্ছে মহাবীর। আর পাহাড়কে তুলোর মতন ধরেছে, মানে পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি, তা সেও তাকে ভয় পাওয়াতে পারে না, তার মনে ব্যর্থ সংকল্পের হলচল আসে না, সদা স্মাইলিং ফেস, সে মহাবীর। তো বাবা বলছেন চেক করো সে কোয়ালিটি ধারণ হয়েছে। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रिकुटी के बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। जिसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है, তাই না? মোবাইল কত ভ্যারাইটি বেরোয়, কত ভ্যারাইটি ডিজাইনের মোবাইল সবাই ধরে, কিন্তু সিম কার্ডগুলো দেখতে কেমন? সব একই মতন না? তো বাবা বলছে এ তো শরীর তো হলো ডাব্বা, কিন্তু ভিতরে যে আত্মা জ্যোতিগুলো সেগুলো তো এক মতন দেখতে। बाप बेट बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। तो কি প্র্যাকটিস করবো সারাদিন? কারোর সঙ্গে কথা বলার আগে
নিজেকে আত্মা নিশ্চয়ই করব, আর আমি আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি। এটা नेचुरल होते হবে। बाप का पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करो, याद से जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो, अब फिर पावन बनना है। बाबा বলছেন অনেক সোনার প্রতিমার উপরে অনেক দাগ লেগে গেছে, এই জন্যে মূল্য কম হয়ে গেছে। আবার মূল্যবান হতে হবে, যত আবার চকচক হয়ে যাবে। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। তাই না? যদি আত্মা দেখি তাহলে মাইন্ড ডিস্টার্ব হবে না। কখনো কখনো ফ্যামিলি মেম্বার্সগুলোকে ভাবি না, আমার ছেলে হয় আমার কথা শুনছে না, আমার মেয়ে হয় কথা শুনছে না, ব্যাস মাথাটা গরম হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন আত্মা ভাই দেখো, তো তোমার তার উপরে অধিকার বোধ মনে আসবে না, তাই না? ভাববে সে একটা ইন্ডিভিজুয়াল আত্মা, তার রোল সে প্লে করছে, আর আমার আত্মা আলাদা, আমি আমার রোল প্লে করছি। কিছু দিন সাথ আছে, তারপরে তো এইরকম কত ছেলে মেয়ে পার হয়ে গেছে, কত জন্ম পার হয়ে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাইয়ের সময় অনুযায়ী হিসাব কিতাব অবধি সঙ্গ আছে, আগে তো আত্মাকে একাই যেতে হবে, তাই না? একমাত্র সাথী যে কখনো সাথ ছাড়বে না সে হচ্ছে ভগবান, তাই না? तो भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। तो बाबा বলছেন আত্মা ভাই প্র্যাকটিস করতে থাকো। তো জীবনের চলাপথে যদি কেউ কোনো আত্মার পাঠ শেষ হয়ে গেল, সে যদি দূরে চলে গেল, তাহলে কোনো কষ্ট ফিল হবে না। না হলে যদি আমার অমুক আমার তমুক থাকে, তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট ফিল হবে। तो आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। दो लाइन बादे बादे बाबा बोल जाए कि मने करो, आत्मा देखो, आत्मा भावो, आत्मा देखो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है। बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন আত্মা তো বলে না জীবন যাত্রা, আত্মা তো যাত্রাই করছে সেই সত্যযুগের থেকে, করতে 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 এখন কত দুর্বল হয়ে গেছে। বাবা বলছেন এবার বাড়ি ফিরতে হবে, इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। বাবা বলছেন কাউকে দেখতে হবে না, নিজের মেহনত কর। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। বাবা কি বললো? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, বাড়ির লোককে বোঝাবো, কিন্তু কিভাবে? ডাইরেক্ট জ্ঞান ওরা শুনবে না। কোনো পরিস্থিতিতে পড়েছে,
তখন আত্মিক স্থিতিতে বাবার এমন কোনো ডোজ ওকে দাও যেটা সে নিতে পারবে, তাই না? বাবার কোনো স্লোগান বলে দিলাম, কোনো বরদানের কথা বলে দিলাম, যেটা ওদের কাজে লেগে যাবে, পরিস্থিতি থেকে তাদের একটু সাহস হয়ে যাবে, তাই না? তো ওইভাবে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। বাড়িতে জ্ঞানের কথা বলে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে। বাকি অন্য যদি বলি আত্মা পরমাত্মা ভগবানের কাছে যাচ্ছি, বলবে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? কেননা এটা অবিশ্বসনীয়। দুনিয়াতে ভগবান এসছে এ কথা যতক্ষণ কেউ নিজে রিয়েলাইজ না করে ভগবানের শক্তিকে, তাকে বলাটা বেকার। সে বুঝতে পারবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা 7 দিনের কোর্স রেখেছে। तो यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है, তাই না? কারো কারো বাড়িতে পরিস্থিতি অনেক বাবার জ্ঞানে চলার জন্য বাবা বলছেন সহ্য করতে হবে। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले তো কি করো? কেউ উল্টো পাল্টা বলবে, তোমাদের এই খারাপ ওই খারাপ, ওই করো সেই করো, কি থাকবে? तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? বলুক না, যে যত বদনাম করছে করুক, ও কোনো যায় আসে না, তাই না? তো বাবা বলছেন চুপ থাকো। তালি 2 হাত সে বাজতি হ্যাঁ, তালি বাজাবে না, এক হাতে তালি উঠছে, ताली बजाबे ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएगी। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी, তাই না? তো এমনি প্রায় সেন্টারগুলোতে থাকে, মধুবনেও থাকে, তাই না? সামনে কাউকে বসিয়ে যোগ করানো হয়, আত্মিক দৃষ্টির প্র্যাকটিস করানো হয়, তাই না? আমাদেরও হল বড় হয়ে যাবে, তখন সবাই প্র্যাকটিস করবে। তো দুদিকে দিয়ে দেওয়া হবে, লিস্ট বানিয়ে লাগিয়ে দেব কে কোন দিন দৃষ্টি দেবে, তাই তো? তো আত্মিক স্থিতি पावरफुल হবে। तो बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। বাবা বলছেন এখন তোমরা ব্রাহ্মণের রোল প্লে করছো, তারপরে কি হবে? দৈবী কুলের দেব শিশু হবে। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को देखना है। লোকে চেহারা দেখে কথা বলে, বাবা বলছেন তুমি আত্মা দেখে কথা বলবে। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं
हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उससे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। जौहर माने धार, तलवारी धार, खड्गेर धार। तो बाप कहते हैं মানে কখন ধার আসবে, জ্ঞান খड्गতে কখন ধার আসবে, যখন সেখানে আত্মিক নিশ্চয় আত্মা দেখা আর অন্য কেউ আত্মিক দৃষ্টির প্র্যাকটিস থাকবে, তো সেখানে জ্ঞানের খड्गতে ধার আসবে, সেটাতে কারোর উপরে ইফেক্ট পড়বে। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे। बाबा बोलছেন যদি আত্মিক স্থিতিতে থাকি, আত্মা দেখি, তো মায়ার পরিস্থিতিও কম আসবে। বুরে সংকল্প नहीं आएंगे, কেননা মায়া কোথায় অ্যাটাক করে? মনের সংকল্পকে উল্টোপাল্টা করায়। तो মনে সংকল্পই উল্টোপাল্টা আসবে না যদি आत्मा देखी। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। এখন যেই কটা সময়ে এই জীবনের বাকি আছে, কার হাত ধরে চলবো? বাবার হাত ধরে। এক সেকেন্ডও এই দিক থেকে ওদিক যাব না, শিব বাবার কোলের গণেশ হয়ে থাকব। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। কেননা যত বাবার কাছাকাছি থাকবো অত সব তমোগুণী ভাবগুলো চলে যাবে আর ভিতরে সাত্বিক ভাব চলে আসবে। तो कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है, मैं बंधाए मान हूँ। তাই না? কত ফেমাস না? ভগবান অর্জুনকে শিক্ষা দিচ্ছে, এই দৃশ্য সারা দুনিয়াতে সবাই প্রণাম করে। বাবা বলছেন এখন প্র্যাকটিক্যাল আমরাই সেই অর্জুন। এককে কেন ভগবান অর্জুন বানাবে? আরও সবাই কি দোষ করেছে, তাই না? তো সবাইকে বাবা ডেকেছে, যে আসবে অর্জুন আর ভগবানের স্টুডেন্ট। তো এখন সেই দৃশ্য, সেই এপিসোড চলছে। मैं बंधाए मान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। तो যা কাজ করবে বাবার ইয়াদে করো, तो अंतमति सोगति হয়ে যাবে। यह अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। বাবা বলছেন তৃতীয় নেত্র খোলা রাখা, এটা একটু প্র্যাকটিসটা কঠিন আছে, একবার করি দ্বিতীয়বার ভুলে যাই, কিন্তু বাবা বলছেন করতেই হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, बाप के डायरेक्शन पर चल। खुशी का खुराक खानी और खिलानी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा पॉइंट, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, मुख की ताली नहीं बजानी है। सहन करना है। সবাই পাস তো, যা উল্টা পাল্টা বলুক আমার কোনো ফিলই হয় না, এইরকম তো না, রিয়াকশন হয় দেব আচ্ছা করে একদম নাকি? তো বাবা বলছেন যে যার ভিতরের ভড়াস বের করুক, আমরা তো কি সহ্য শক্তির অবতার না। तो बाबा बोलছেন सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से। আরে বাবাকে বললে সহ্য হবে না কেন? শুনছে তো বাবা না, ও বুঝবে। আমার কি, আমাকে বলছে তোরই না, বলছে তো বাবাকে, বাবার কাজকে, বাবার সংস্থাকে, বাবা বুঝবে। আমার কি? तो दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि की सीट पर, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, बच्चों का बाप से प्यार है। इसीलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, इसीलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं।
लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट, हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति की सीट पर, मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति की सीट पर सेट कर दो, सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे, तो सहज योगी बन जाएंगे। তো বাবা বলছেন ভাট্টি বলা হয় না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা নাইট ভট্টি, 3 days ভাট্টি, 2 days ভট্টি, তাই না? তো কেন ভট্টি বলা হয়? যখন বসি 1 ঘন্টা বসবো, মন বলবে না এই কথা ভাববো, ওই কথা ভাববো, এই কাজ করব, ওই করব, মনে ডিস্টারবেন্স আসবে, তখন সেইগুলোকে স্বাহা করতে হবে ভাট্টিতে। তো ভাট্টি হলো মনের ভিতর অন্তরের চেকিং করা, যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে কি কি বাকি আছে সেইগুলোকে স্বাহা করা, পুরানো। কেননা 1 ঘন্টা ভাট্টির মধ্যে যাদের যাদের কথা মনে পড়লো আর যেই পরিস্থিতির কথা মনে পড়লো বা কোনো বস্তু বৈভব সম্পত্তির কথা মনে পড়লো, তার মানে 3টেই জিনিস, ব্যক্তি বস্তু পরিস্থিতি। যারই মনে পড়লো মানে আমার ওখানে হিসাব কিতাব বাকি আছে, তো সেগুলোর উপরে বিশেষ যোগ। ওই জন্যে যোগে সাইলেন্স মিউজিক থাকে, যাতে তোমার ভিতরের কাজ চলবে। কি মনে পড়লো, এবার ওই আধারিত সমানে যোগ করে তাকে পুড়িয়ে শেষ করা, তাই না? তো যত টাইম বসবো, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা নাইট ভাট্টি, অত চেকিং চলবে ভিতরে। কেননা চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে চেকিংটা অনেক সময়ে অ্যাটেনশন দেওয়া যায় না যে আমার স্থিতি কেমন, কিন্তু যখন ভাট্টিতে বসি চেকিংটা ভালো করে হয়, হিসাব কিতাবগুলো বোঝা যায়, নিজের কোথায় কোথায়, বাবা এই বললো না সূক্ষ্ম দড়িগুলো কোথায় কোথায়, সূক্ষ্ম দড়িগুলো চেকিং হয় আর সেইগুলো স্বাহাও হয়। ওই জন্যে যোগ ভাট্টি হয়। তো এবার যোগ ভাট্টি হলে বুঝতে পারলে তো কি করতে হবে। স্লোগান, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो, जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो।
तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा आज के होमवर्क दिल अष्ट शक्ति के एक एकटाके देखो जे कोन शक्ति आमार काछे आछे আর কোন শক্তিকে আমি যখন ডাকবো সে হাজির হবে। বলে না শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা সখী, মানে অষ্ট শক্তি তার সহযোগী সখা সখী। মা দুর্গারও দুই হাতের সঙ্গে অষ্ট শক্তি। তো বাবা বলছেন ওই রকম অষ্ট শক্তি আমার সহযোগী হয়েছে কিনা, আমি তার অনুভবী কিনা, আজকে বাবার হোমওয়ার্ক। যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो জানুয়ারি মাস চলছে, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति चलते থাকবে। अब हरेक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। শিব বাবা কেমন দেখতে চাই? ব্রহ্মা বাবা যেমন ফরিস্তা হয়ে গেল, সেই রকম চৈতন্য ফরিস্তা সবাই যেন হয়। লাইট और মাইট হাউস কি ঝাঁকি बने। তাকে দেখলে সবাই কি ফিল করুক? লাইট হাউস, মাইট হাউস। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। तो सबाई जखन वरदान देने वाला फरिश्ता হয়ে যাবে তবে তো সম্পূর্ণতা কাছে আসবে। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वो संकल्प पहुंच जाएगा। आगे देखा तो ना देवी देवतादेर सिरियले, ऋषि मुनिदेर सिरियले जे जाके जा संकल्प करतो সে সেখানে তার কাছে পৌঁছে যেত, সে শুনতে পেত, সে দেখতে পেত। তো বাবা বলছেন ওই রকম সাক্ষাৎকার মূরত, দর্শনীয় মূরত, বরদানী মূরত, কর্মাতীত ফরিস্তা ডবল লাইট সে আমাদেরকে দেখতে চায়। হয়ে যাব তো? না উঁচু আছে একটু? উঁচু না থাকলে মজা আছে? উঁচু পাহাড়েই তো ওঠার মজা আছে না? একটু যদি জীবনে চ্যালেঞ্জই না থাকে তাহলে জীবনটা আর কি, তাই না? কিছু করার জন্যেই তো জীবন, কিছু করার নেই, খাচ্ছি দাচ্ছি, বেশ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল দিন, কি লাভ? কিছু চলছে ভিতরে, তাই না? স্থিতি তৈরি হচ্ছে, উঁচুতে উঠছি, স্থিতি অনুভব করছি, তবে তো মজা না? তো আজকে তো বাবা বলে দিল, হ্যাঁ, বরদানি, সাক্ষাৎকার মূরত, কর্মাতীত, ডবল লাইট, লাইট হাউস, মাইট হাউস, ব্রহ্মা বাপ সমান ফরিস্তা, অষ্ট শক্তিধারী। কি না বললো বাবা আজকে। আর আত্মিক দৃষ্টির প্র্যাকটিস তো ন্যাচুরাল। আর যদি কেউ কিছু বলে কি করো? চুপ থাকো, কাউকে না দেখতে হবে না শুনতে হবে, যে যা বলছো বলো, কোনো ব্যাপার নেই, তাই না? চলো বাবার কাছে।